صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا الجمع تفرقا معصوما اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنكلا هرلا بهرت توبة الله تعالى بولا كندوكم ما بي الله بولو قدام على موكلا ني الله تعالى سونا بي بارو بنا بوري چه كاليته منو مندي مسوي jogo be jogo la na be chela amandi musofo ye du kolo koka komi anam fala kawni ambal ma chemaw ne be ya ne mi yarabe kumana mfana ganga la me ko sebe c'est des comportements que les femmes n'aiment pas. Aucune femme ne peut supporter ce comportement là na ye chela donc amala taala dali parce que kuma era fola chaw be fa ki vuli ki sik fola kanya monsieur Traoré nul n'est parfait. Il y a des comportements aussi que les hommes n'aiment pas chez les femmes. Mais aujourd'hui, ame bibaro la buriminka, jogobe jogola mandi musowi. Kafidin va laver là quoi. Ça, on a tout chaud dans la boue là. On va gagner non. Ah les hommes. Non, alama no yara. Non, amena ke moitié. Jogo mi mandi chaw ye muso fe. Ani jogo mi mandi muso ye chefe. Alama mbena sahaba ma. Alama ngela sahaba tiye. Amena adam na jogo foloma. Jogo be jogo la. Amandi muso ye de. E ba lon jogo di ka mandi muso ye. I yara furu muso tede. Muso manyini nga kelengene yoro la. Ka muso bela ka foni hakilnata lon ka ben che comportement la na be chela muso ta fe a folo un homme mou ah nous ka bo muso ye chemi ale sadi le mou atako fo to kola quoi e ba ye ba fo ko zamuguni les femmes n'aiment pas ce genre de personnes al ni muso ba fa teru ye ko ne cha ko ni mangam fo ita fe kuma ta fe wallahi che kun sani o mandi musofo ye du kolo koka ala ma no yala kuma min fala ni beba don ka fo tianeti al ni chenyo yero kun sala ka furula e rebe monakoro e me chen kun sanne sadi na muso ka akumbiro rom na betoile ni manya makala wuli ya makobe sai adamo est-ce qu'une femme peut aimer un homme comme ça tu confirmes alors Chaka Hassan. Est-ce que les femmes aiment un homme qui est mou? Non, ça c'est clair. Voilà. Monsieur Diakité, est-ce qu'une femme, les femmes, parce que faut que tu confirmer le jana yeteme. Est-ce qu'un homme mou, au cas de Mousso Yewa? Ça dépend. Ça dépend. Hein. Ça dépend. Mousso Dolbe, au bout de chez vous, il faut apprécier. Mousso Yekoye, awe yoroni na me. Mousso be sa fola terouye. Connaît mangam fo ita fait. Ne tient no problème fo ita fait. Mais la femme même là, ayera hakili là. Chemi me kunsaya la no mandi muso foile. Muso ba fa chere ma wati do la ko che. Ne tient yera malo masu mosu mino. Donc majorité le beta quoi. Majorité le beta muso foite che kunsani fe. Al ni denjere na ba muso bolo nya do ma lutri yera le che denje ti yera ke che ça. Parce que comportement de la mandi muso ye ayera mandi sigida o ko son an faw ala mala ya falo maka hinawla o ma son ka kunsaya ta longolo ka lukono beba foko chokoroba jamani me chokoroba be se ka furu maraka be olema tasumani mi mala no bola chokoroba la dora ayi abana sadi bebi sa ona ko kala no chokoroba ya tasumani mi ma kuna yo to le ka kanga tabolo ka ya furu gérer les hommes qui sont mous si tu as ce comportement là neti la shula ye tay muso kama ka ke wara ide mais taki kuna doni ole kay taki kuna doni wallahi tchanza munguni mandi muso foye mais vous il faut demander les mamans aussi non kalimania ko madi ambe mala mo kala donc ame comportement le kan folo comme adamo ya photo mi
n'an banna an bɛna se cɛw fana comportement min man d'o ye musow fɛ an bɛna dɔ fɔ o fana na o tɛ wa donc ala ma ta dɔɔni kɛra cɛw la quoi muso dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ni ne cɛ yɛrɛ tɛ ne basi n tɛ sa wa parce que cɛ min bɛ ten cɛ min yɛrɛ ka fari dɔn o de ka ɲi mais i bɛ don muso kan a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ i ma ko tɛ a don la k'i sɔrɔ sunɔgɔ e kɔni n'i banna e fa la dɔrɔn ka i télévision filɛ daminɛ muso bɛ don ka bɔ toi même c'est même pas ton problème cɛ n'i yɛrɛ tɛ jogo ɲuman ye quoi a bɛ surunya yɔrɔ jumɛn o de ye dayusuya ye dayusu ye mun ye ale tɛ keleya foyi de la foyi t'ale gêner donc cɛ ka kan ka kɛ cɛ de ye n'a fɔra ko cɛ un homme doit être un homme mais à partir du moment que l'homme c'est ta femme qui te domine muso yɛrɛ tɛ si i kun na agba mɔgɔ b'a fɔ e ni ne ka nin kɛ n cɛ bɛ na nin kɛ n na dɛ muso de b'a fɔ ko ne cɛ tɛ se ka foyi kɛ n na c'est à dire dusulatigɛ sugu de bɛ d'a ma o tɛ bɔ foyi la dɛ i yɛrɛ ka comportement ka na i muso ma i ye cɛya place di muso ma lu kɔnɔ ele yɛrɛ ka muso fani ta k'a don i kana donc quand c'est comme ça hali i ya furu yɛrɛ mara a bɛ gbɛlɛya i ma furu mara a bɛ gbɛlɛya i ma tu ne peux pas comprendre ele ka maa min furu sunɔ ni farida o ye na ka na pantalon don i ka so kɔnɔ ka cɛya place ta e ye kɛ muso ye jogo ɲuman tɛ quoi cɛ yɛrɛ kana i yɛrɛ matɔgɔ a ne kɔni tɛ foyi fɛla fɛ quoi a bɛ min kɛ ayi o dabila tant que n'a b'i ka mara kɔnɔ kira k'i ma sɔrɔ sallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati an bɛɛ ye gbɛngbɛninkɛla ala fana bɛna an bɛɛ ma ɲininka an ka gbɛngbɛninfɛn na donc nin de ye jogo fɔlɔ ye duniya cɛ bɛɛ y'a lamɛn un homme mou un homme kunsani un homme zamuguni les femmes n'aiment pas monsieur Traoré est-ce que tu me suis donc c'est une réalité voilà donc Allah facilite la bonne coopération jana nye tɛmɛ premier partie na fɔlɔ kuma bɛ jɔn bolo k'a ka nin yɔrɔ kan ah c'est-à-dire ok an tulo b'i la on a ma kuma ɲɛ ye i bɛ wa kuma non a ma kɛ komi ni jogo nin bɛ cɛ la k'a fɔ k'a k'i ni bala la dɛ non jogo dɔ bɛ se toli la ni muso bɛ furu la n'a ye ma man d'a ye kuma ye yen de kuma tɛ k'a fɔ n'o a bɛ bɔ i kun dɛ n ko jogo dɔ man di musow ye an bɛ kuma n'o de kan majorité. Les femmes aussi n'aiment pas les hommes dictateurs. Non, on va arriver là-bas. Amène à Soma. Non, il y a une différence. Voilà. Il y a une différence. Être chaud avec être dictateur, ça fait deux. Un homme mou, c'est un homme qui ne parle pas. Un homme mou, c'est un homme, c'est comme c'est la poubelle. Ça dit tout ce qui fait dit à la moussa, la fliga. Et maintenant, nous avons à l'euro. Quand c'est comme un wati dola. Et dictateur ya to la de. Ni yɛrɛ m'o kɛ, ya dina yɛrɛ bɛ baga i ma. Ya dina yɛrɛ b'i accusé. Mun n'a bɛ fɔ ko muso y'a kuloma la cɛ la? Parce que il a arijinɛ sɔrɔ sababuba dɔ le. Donc dictateur ya kuma yɛrɛ tɛ kɛla o kan. Mais lutigi ka kan ka kɛ cɛ le ye lu kɔnɔ a kana na muso fani don a yɛrɛ kana. N'o tɛ an laban bɛ taa ka taa Uruzalɛfu ta ka mɔda. Ah ouais. A n'a nunkɔrɔ si an bɛ taa ka taa Uruzalɛfu mɔda. Ka du jɛnɛ la kan. Cɛlamɔgɔ jɛnɛ ko dɔ bɛ yen i tɛ kuma la de. A b'a la jikan bɔ i kɔnɔ n'i y'a wolo a ɲɛ dɔ ten. A y'a dɔn ko kuma min fɔra ko ma bɛn. A ye tigi la bi. Monsieur Sumaworo. Ele ko ni. Non, mais il t'a mis à fond. Ok, oui. Ok, ça va. Ok, il n'y a pas de problème. Ni min t'a bonda kono. Non, mais t'as ni dossier flana ye. Donc, on l'amène na bella kafoni. I jilaja ta ki kuna wati do la. I jilaja kunsaya i mabwa la. Moi, Imam Djané, j'encourage les hommes, il faut être un homme. C'est pas la femme qui t'a marié, c'est toi qui as marié la femme. La femme doit t'obéir. C'est ce que ta religion a demandé. Mais à partir du moment qu'un homme devient irresponsable, tout ce que la femme va faire, il ne parle pas. Dis-toi que vraiment, il dit là, il y a noté, ameta urujaler vous takamu idala. Parce que différence pas tini muso, tu as la malimania konyma dilama. Maintenant, sur le même sujet, muso do faname, o yad damatema ko son chef fanami manku. O ta yara ka foko chess la nimede. O faname. Parce que ni chako kaba kenya do mabe muso kari. O kora yedi. Dusu mi me chela, ni mi me chela, na ma sabari. Parce que kana sabari fanata ka foko kusayale.
un homme a muso be jama kuna a be kula kuna a kuma ka me sanfɛ c'est-à-dire ni cɛ ko k'a b'i ta muso jogo ni ma ne ma la ni cɛ ni bɛna se ka furu la sigi parce que a bɛna furu bɛɛ sale donc pour sauver son mariage muso bɛ tɛmɛ n'a ka diɲɛ lawolo kuma bɛɛ il préfère sortir ka taa fɔɲɔ sama muso min ni la cɛ ɲakɔrɔ k'o ye kɛlɛ kɛ e ni Alahu Taala cɛ ni cɛ ma kɛ hakili ma i b'a bugɔ k'a la joli la ne bɛ mun k'o waati i bɛ sabari est-ce que o ye kunsaya ye wa non an kana na ko dɔ ɲɔgɔn na ko dɔw bɛ yen olu tɛ kunsaya ye ele b'o kɛ le juste qu'il y a furu sauver donc faut ka kow fɔle k'a bɔ ɲɔgɔn na han ni den tɛ don karamɔgɔ ko ni den bɛ dɔn ni den tɛ k'a la taa quoi ala ma nɔgɔya la jogo min ye nin ye an bɛ dugawu kɛ ala ma limaniya ko ɲuman di la ma hali jamana mara yɛrɛ wallahi n'i bɛ jamana mara di mɔgɔ ma i kana di mɔgɔ ma mɔgɔ min kun sannen bɛ sinon ala jamana bɛ kɛ a bɛ kɛ ji la londo wallahi Umaru ɲɔgɔnnaw le ka kan ka caya sociétéw la Al-Farouq shetana tun bɛ sira bila min ye parce que ni société ladiriw banna dɔgɔyala nkalontigiw bɛ fanga ta ala ma nɔgɔya la donc an bɛ ladilikan d'an yɛrɛ kuma k'a di cɛ bɛɛ ma un homme mou les femmes n'aiment pas les hommes mous Allah m'a nɔgɔya la donc les hommes sont d'accord avec moi que les femmes n'aiment pas les hommes mous. La majorité, vous êtes tous d'accord. D'accord. Vous êtes tous d'accord. Hein? Ok, donc, alhamdoulilah. Donc, le sujet d'aujourd'hui, les hommes qui sont détestés par les femmes, c'est-à-dire leur comportement. Le premier comportement qu'on vient de dire, c'est un homme qui est mou, qui a la facilité. Donc, Amen Anassé Aflana là. Aflana. Un homme, monsieur, je connais tout. O fana ka bon muso ye. N'a sigi me gɛrɛ na, hali ni muso taala n'a ye baranakaw fɛ, ale kɔni ka ko bɛɛ lɔ. Waati dɔ la muso se sent beaucoup gêné. C'est-à-dire un homme doit être sage. Mais waati bɛɛ ale cɛ le bɛ ko la para. Souvent a bɛ musow tɔɔrɔ quoi. Fan cɛw ye yɔrɔ fana lɔ. Muso ye fɛ la cɛ ye kɛ un mɔgɔ min respecté ni bɛ mɔgɔw bolo. N'a taara yɔrɔ la ala la bonya fana b'a kan mais n'ale taara yɔrɔ dɔ n'a cɛ ye ala n'a cɛ tɛ muso bolo dɔ b'a minɛ n'a k'a bolo kɔrɔta ale yɛrɛ sigilen bɛ c'est à dire cɛ yɛrɛ bɛ kɛ balo ye muso kura de bolo ninnu cɛ sugu man di musow ye quoi sérieux walama muso ka saki bɔrɔ de bɛ taara ale bolo waati bɛɛ non les femmes n'aiment pas les hommes comme ça tu me suis hein oui bien ok non après c'est laquelle on dit quoi ça qui est la muso de le fana ye même les séquences de la ɲɔgɔn fɛ et préfère aussi muso la sakita pour tout c'est la même fois de la ɲɔgɔn fɛ non kuma la mɛ ka yan dɛ non il m'a pas i cɛ la i muso la saki i b'o ta o yɛrɛ ye sunna le o e bɛ taama ni muso ye k'i bolo d'a ma o ye sunna le e bɛ taama ni muso ye kɛni bɛ k'a minɛ kɛni bɛ k'i minɛ an ka ciden belebele sɔrɔsala a n'a furumuso tun bɛ ko ɲɛgɛn na sika foyi t'o la donc i bɛna ko ko kɛ i ni furumuso ala dɔnni t'a le wa ka denw ka pusɛti puse wa o bɛɛ ye sunna le o ye baara min recommandé la mais mɔgɔ min fana m'o k'an cɛ ma o ka dɔgɔ a n'a muso bɛ taama na k'a fɔ k'ale ye saki ta walama a ye den puse dɔw fana m'o kɛ yɛrɛlabaya le i den de mɔgɔ wɛrɛ den tɛ i den de cɛkɔrɔbaya ko t'o la denmisɛnniya ko t'o la i b'a d'a ma a b'a puse alimami ko t'o la a yɛrɛ den de n'a m'a den puse a bɛ jɔn puse ani mi den kɔni puse na mɔgɔ wɛrɛ ta puse o bɛ kuma bɔ yɔrɔ fana kan mais an ka mɔgɔw bɛ to ka kuma dɔ fɔ sɔn an bɛna kuma o la fɛrɛ kan bi ko muso dɔw bɛ yen n'i k'i sɔrɔ olu dɛmɛ ma kɔni non olu b'i kɛ cɛfu ye c'est-à-dire k'a bɔ i yɛrɛ la ka na i muso dɛmɛ sunna k'o le fɔ mais muso dɔw fana bɛ yen cɛ bɛ baara min kɛla o ye non hali n'a lanimɛ a lafin kan fo cɛ le ta ka taa fɛn dɔ ta ka na d'ale ma a b'a dɔn o fana bɛ yen surtout yɛrɛ ala kana to i teriw ye na salon na muso y'a fɔ i ye k'i ye dɔ gbɔ a la ka i teri servi ninnu fana bɛ yen c'est-à-dire
C'est-à-dire muso tɛ fɛ cɛ à la femme na non o tɛ complexe ye a tɛ fɔ o ma complexe muso bɛɛ n'a lamɔɲale a ye fɔ fɛn min ma complexe olu bɛ yen muso tɛ fɛ mɔgɔ y'ale la saki y'a cɛ bolo tuma dɔ a bɛ fɛ k'a cɛ ye cɛya le bonda kɔnɔ o fana bɛ yen sinon donni dɔw bɛ donni na muso mun n'a ta banna ko cɛ y'olu ta n'o bɛ taamana saki bɔrɔw ni bɔrɔw n'a ɲɔgɔnna cɛw b'olu ta donc ko dɔw bɛ yen a tɛ fɔ olu ma ko complexe ala ma nɔgɔyara donc nin bonda kɔnɔna na non ça c'est même fara o de ta miliya la et donc ko bɛ ibra dɛmɛ na i bɛ se k'i muso dɛmɛ baara misɛnnin na baara susu kɔni ye bonda ne kɔni ma bɛɛ fɔ o bɛ se ka kɛ ka muso dɛmɛ mais obligatoire fa mais ne miliya a ibra dɛmɛ na parce que a b'a essayer don min na e la ko mara bolo baara ale yɛrɛ y'a kɛ a kana kɛ parce que i fana b'a i ka dɔn komi an y'a fɔ la société kɔnɔ bɛɛ n'i ka système de quoi muso dun bɛ yen hali a tuma ka ɲɛ dɛrɛ cɛ ye baara de ka minɛ mais a tuma cɛ de bɛ ka kɛ mais muso dun bɛ yen i b'a daminɛ kɔrɔ hali a bɛ jɔn signé a la fɔ ko wa bɛ kɛ dabi bɛɛ n'i ka système de n'i le bɛnna muso sugu de sa e de bɛ tɔɔrɔ mais i de bɛ bɛn muso de min y'a ɲɛ yira k'a fɔ an cɛ ye ma dɛmɛ de parce que baara bila sɛya ma o y'a ta k'a di komi yanni bi ɲɔgɔn tɛmɛna bi i ka dɔn condition bɛɛ ye i b'a ka susu la i y'a gosi fɔ i y'a droite fɔ so n'i le bɛnna a gosi fan na sa a sɛ bila na i la ko la mais n'i bɛnna droite fan na hali la problème t'i ye bon cɛ fana bɛ ten n'i le bɛnna cɛ droite fan ma a yɛrɛ k'i diya mais n'i bɛnna cɛ dɔ komi cɛ dɔ de ye hali fɛn lani b'a kɛ yan a sigi yan a bolo ni sama i n'a ye muso k'i la baara ko na bɛ ta yan dabi i b'a gosi de la i bɛ ni cɛ gosi de ma dabi mais ale de milila a muso ye baara la i l'o deni ye kasi la ne de den ta ou bien ne de bɛ kɛ mais il est bɛna k'i diya mais n'i de bɛnna komi mɔgɔ dɔ tɛ quelque chose la de ko dictateur a dictateur mɔni don o ne de k'i furu wa i ma san ça va kuma yɔrɔ défaut dɔ bɛ cɛw la a goman b'ale muso ye ma duman b'ale cɛw ye presque i bɛ cɛ 100 labɔ min t'a kɛ cɛ 100 cɛ ma peut-être mɔgɔ 10 au fait c'est naturel chez les hommes aiment beaucoup comparer leurs femmes aux autres muso fana b'a kɛ non mais nana e ka la mɛ cɛw de la fɔlɔ i bɛ se k'i muso comparer mɔgɔ wɛrɛ ma ka damanamani na tuma dɔ diina kɛɲa a ka limaniya n'a ɲɔgɔnnaw mais cɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen n'o ka muso ɲuman ye muso ɲuman bonya n'a sawura n'a liyala la automatiquement a ye fɛn ale muso ye k'o ɲama donc à chaque fois n'a n'a muso bɛ ɲɔgɔn kɔ i tɛ se k'a kɛ comme karama sera wa donc n'i ban'o kɛla i bɛ muso lajɔ a yɛrɛ la elle se sent vraiment diminuée par son mari adamaden tɛ kelen min b'i le bolo Alahu taala k'o le d'i ma k'o le k'i garijɛgɛ ye bon ele ye fɛ i le ta ye kɛ comme karama sera ta et pourtant karama sera ta min b'a bolo tuma dɔ ni le ɲɛbɔ n'o fɛ o fana bɛ min lala cɛ kɛ ele t'o kalama donc les hommes souvent c'est comme ça hali i bɛ cɛw ye o ka gɛrɛw n'o ka barow la cɛw lo an b'a bɛɛ fɔ souvent n'o sigila n'o ka muso gbɛ baro daminɛ ni finman bɛ min ko o b'a fɔ k'a fana bɛ taa gbɛman ta k'a fara ka finman kan oui les hommes sont comme ça c'est à dire cɛw le b'a to la bi muso caman dɔ la produit mun na non mais b'a nin yɔrɔ la m'a di ma cɛw le b'a to bi muso caman dɔ la produit mun na c'est à dire min b'i bolo bon na a finna a gbɛla wa a fasala a bonyana wa a janyana a surunyana wa a nun janyana a nun bonyana wa cɛ i t'ale b'o ye c'est ce qui est ta femme mais les hommes c'est pas souvent c'est pas comme ça ils veulent toujours chercher loin non o cɛ dɔ fana ye nɔ hali muso b'a sutura bila vraiment elle n'aime pas comment est-ce que muso la sutura muso min ye fani bɛɛ da la ka na o ye jumɛn ye ka tɛmɛ muso sutura ka fɔ muso sutura muso sutura o fana ye ok jɔn bɛ fɛ ka kuma ta ok bismillah question de ka poser comme il va commencer cette guerre là madeleine Pierre de Lufanani, comme souvent, Pierre était la manie de la cachère. Ni qu'il la manie de la cachère, Dieu demande Pierre de là, au Dieu Fanani, ha, au Fanani, monsieur le Serra.
o muso nu sela yɛrɛ partenaire yɛrɛ bɛ sigiyɔrɔ la bɛɛ ka ɲa cɛ dɔlu ye fewu cɛ dɔlu ye yen nɔ olu la muso furuni n'a banna fɔra ko muso dini ni alu ma alu t'ale muso di mɛ olu fana ni muso teretele la le komi jɔn a bɛ se ka nitɔya na se a yɛrɛ ma cɛ dɔlu ye hali n'i bɔra ka wa duniya sanbi usali ka suma tibi k'a si manfɛn mɔni kini mɔni k'a si bara bɔ ka wa so kɔnɔ hali n'i nana dinɛ dunna kɛ i bɛna i sigi sɔrɔ a y'i ma kɔnɔ na i y'a kɛ kasa kɔnɔ kaba ka tiyɛri la kan kaba kama bɛɛ la n'o tɛ hali n'a ye tora kɔngɔ la i ye sunɔgɔfan sɔrɔ ma a ye perefere n'o la et puis fana ni o cɛ dɔ yɛrɛ fana ni ye misali ale tɛ sɔn fɛnw hali dini nu ka dini nu dɛmɛ muso bara bɔ ka wa so kɔnɔ a bara toretari la ani se suman sofe la k'a di dini nu ma a tɛna fosi kɛ la a tɛ kisi la ka muso ma kɔnɔ cɔ i b'a na lɛrisi i bɛ nin suman prepare k'a ta k'a di dini ma mɛ misali o fana ni cɛ la dekuro la o fana kiti ye parce que furu ko a ka gɛlɛn dɔɔni quoi o fana ni hali o fana normal de ou bien o fana si kɔrɔ parti ni yɔrɔ fana ni cɛw ka lamɛnni kɛ ba kɛ o fana bɛ se ka kunnafoni di muso in ma a ko dɔn. ala m'a nɔgɔya la an k'o de fɔ kuma daminɛ na nul n'est parfait alikamalu lillah i tɛ cɛ labɔ dugukolo nin kɔ kan o kosɔn n y'a dabɔ a kama bi ka jogo dɔ fɔ an cɛw kan min man di musow ye jogo fana bɛ musow la min man di cɛw ye mais adamaden n'i le ta fɔ la ele b'i essayer k'i yɛrɛ labɛn kuma min bɛ fɔ la nin tiɲɛ le ni muso banna dili ma ka ban jɔn tɛ muso ye nin tɛ kuma kura y'an bolo munna jɔn tɛ muso ye mun b'a to an b'a fɔ ko jɔn tɛ muso ye f'i ya diina lɔn de ka sariya lɔn n'i ma se diina faamuyala ni sariya faamuyali ye muso bɛ ta i bolo le komi jɔn hakɛw b'a fɛ dɔrɔw b'a fɛ komi n'u ka kan ka kɛ n'a bɛ sawa i kan k'olu kɛ i ka misaliya dɔ di sisan cɛ caman bɛ yen hali ni muso bɔra a taara kungoya dɔ la ale yɛrɛ de diɲɛna ko muso ye bɔ kɔngɔ b'a la dumuni bɛ bɔ a la tant que ni muso ma na a tɛ a yɛrɛ servi ale fɛ yɛrɛ servili ale bolo o ye jɔnmaya le ye et pourtant kɔngɔ bɛ ɲini k'a si kɛnɛ den tigɛ a kɔnɔ donc n'ala ka ko ni ko ka muso sɔrɔ o lon muso taara yɔrɔ dɔ la ou bien hôpital n'a ɲɔgɔn na e kɔni fo ne sila kɔngɔ la donc waati dɔ la adamaden yɛrɛ ka kan ka nɔgɔya le quoi souvent ni kira ya kisa ye fɔ sɔrɔ sallam wallahi dɔw bɛ kira jigi c'est à dire hakili bɛ se sɔnna nin ma cogo di ko ni k'a y'a bɛ a bolo bɔla bɔnkɔnɔ baara la fo ni seli welela a donna misiri la il contribuait il aidait ces femmes c'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam ale ma muso ta k'a kɛ jɔn ye tiɲɛ le anw de ye cɛ ye du kɔnɔ an ni cɛya le ka kan mais hakɛ fana bɛ muso fɛ a ka foyer kɔnɔ donc comme i ye min fɔ sisan an bɛ dugawu le kɛ furu tɛ dɛ furu ka kan ka faamuya ni hakili min ye k'o di bɛɛ ma ala m'o kɛ la cɛ dɔw bɛ nafolo b'a bolo a bɛ se ka muso 4 furu a se b'a ye k'o bɛɛ balo mais musolasigi hakili t'a la hali muso 1 lasigi hakili t'a la e bɛ maa dɔw ye si sera san 70 san 60 wallahi musolasigi hakili t'o la il se comporte très mal avec ses femmes musow kɔni bɛ to furu la fabadenya de la n'o tɛ nin cɛ yɛrɛ tɛ furukɛla ye o cɛw fana ka ca ni ba n'a sɛ ye kumakan yɛrɛ duman tɛ fɔ muso ye c'est à dire muso ka kan ka manɛgɛnɛgɛnya ma ale m'o lɔn baro min ka kan ka tɛmɛ cɛ n'a muso cɛ ale m'o lɔn ale kɔni ka mun lɔn dɔrɔn cɛ ni muso yɛrɛ le tɛ se ka baro kɛ ale bɛ muso kɛ fɛn ma jiginni de y'a ka ɲɛnamaya la a mako b'a se muso ma waati waati a bɛ muso la musoya lɔ waati kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛ la donc hali bi an b'ale bonda kelen de kɔnɔ jogo dɔ bɛ yen an falakaw an bɛɛ nin yɔrɔnin lamɛn jogo dɔ bɛ yen a man di musow ye bi an bɛna na o wɔrɔn ka bɔ fara kɔnɔ isa e ka ni mɔgɔ bɛ taa jaba san ni ka jaba san ni nana muso bɛ fɛ ka gba ko bɛ jaba fara wɔrɔn ka bɔ a ma fo k'a fɔ cɛw bɛɛ y'a lɔn de gɛrɛn baro ka di dɛ baro dɔw bɛ fɔ gɛrɛn na olu tɛ fɔ k'an to kutuba kan 99% des femmes a ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ muso sigiyɔrɔma 100 i b'a la lɔ les femmes n'aiment pas les hommes sales. Les femmes n'aiment pas les hommes qui dégagent des odeurs.
musow tɛ cɛ fɛ cɛ min suma man di kira yɛrɛ tun t'a fɛ kini ka layi domini na layi jaba layi k'i kana na misiri la i kana na mɔgɔ tɔɔrɔ wallahi kira tun tɛ kasa jugu fɛ mais cɛ bɛ se kala di an yɛrɛ bɛ diɲɛ waati min na 21e siècle mun na k'i bɛ taa cɛ sɔrɔ a ka bon na ko parfum t'a bolo hakili tɛ sɔn a ma ah non parfum fiyɛ man di n ye i ye mɔgɔ nɔgɔnin de ye c'est une réalité tu n'es pas allergique à ça k'a fɔ ni n ka parfum fɛ n yɛrɛ ka a bɛna jankɔrɔ lase n ma i ma deli a la o ye tiɲɛ ye mais i bɔra furu parce que fɛn dɔ bɛ yen i ma deli a la i fitinin ma i tun t'a san mais i furula il faut pas c'est pas bien c'est pas joli à voir i furumuso n'a ka furumusoya n'a tɛmɛna walicɛ dɔw la n'a k'olu ka parfum suma mɛ wallahi a bɛ diya ye n m'a fɔ n k'a bɛ jarabi cɛ olu la dɛ mais sumaw bɛ diya ye parce que c'est ce que les femmes musow b'o le makɔnɔna cɛw fɛ i bɛ taa cɛ sɔrɔ a yɛrɛ ka bon na c'est à dire parfum t'a bolo i bɛ b'i labɛn n'an yɛrɛ bɛ tilema min na ni mɔgɔ bɛ wasi kabakɔrɔ yɔrɔ bɛ wasi bon e yɛrɛ banna i yɛrɛ b'i ka fani dɔ i kana yɛrɛ i ma ban yɛrɛ fɔlɔ i fari bɛ kan ka wasi e yɛrɛ ma bɔ fɔlɔ i ma kasa duman k'i yɛrɛ kan donc cɛw kana na nin bɛɛ kɛ ko ye dɛ sunna yɛrɛ bɛ sɔn seniya le ma quoi anw ka ciden tun ka seni kojugu i b'a mɛn waati bɛɛ ko jaa n'a ye seliji ta tun bɛ gbɛsɛ le ta fɔlɔ bɛɛ b'o kalama n'a tun bɛ seliji ta a tun bɛ gbɛsɛ le ta fɔlɔ k'o bila da i m'a ye sunna yɛrɛ la sunna yɛrɛ dɔ bɛ yen fo gbɛsɛ bɛ kɛ o pɔsi la kunsigiw bɛ pɛɲɛ waati bɛɛ bumusuw bɛ pɛɲɛ ka ɲa c'est à dire k'i yɛrɛ la seniya o le ka di ala ye inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ala ye masa seniman de ye seniya le fana ka di alahu taala ye donc cɛw y'i janto nin yɔrɔnin na les femmes n'aiment pas cɛ dɔw bɛ yen o musow bɛ maloya k'a fɔ o ye wallahi musow bɛ profiter wajibili ninnu de fɛ donc ka to ka wajibili partie min dɔ ta dɔrɔn k'a tigɛ k'a lata cɛ ma ni muso ka nin partie la ta i ma elle veut te dire que tu es sale donc ala ma nɔgɔyara donc ninnu ye jogow le ye an y'an janto a la kosɛbɛ an m'a daminɛ mun ma fɔlɔ seniya ka kan ka kɛ fɛn jumɛn ye fɔlɔ mɔgɔ yɛrɛ y'i farikolo seniya ni tariku bɛ alakira sɔlɔ sallam ni tariku bɛ alakira lakali ka a ladon fani lakali fani gbɛ min tun bɛ kɛ kira kana sɔlɔ sallam fani gbɛ min tun bɛ kɛ kira kana ko hali tun tɛ pilier nɔ ye fani gbɛ la est ce que a ka kuma o comprend an falakaw e ka la sujet bɛ yɔrɔ min na bi tɛ bila yan fɔlɔ han n bɛ nana n'o le ye non a bila ala ma sɔnna yala an ye muso an y'o gasi fana latanga quoi adamaden tɛ dugukolo kɔ kan i kɛla sportif le ye wa i kɛla baarakɛla le ye wa i kɛla bololabaarala le ye wa i sigila le ye wa transporteur le ye wa n'i banna bɔla baarakɛyɔrɔ la ka na kana fɔ ko non ko n ka seni o tɛ se kɛla yɛrɛ i b'a kɛ bɔla ka taa kɛnɛma i teriw ni duɲɛw cɛ ma a bila i kunna k'i bɛ taa sigi jama le cɛ ma nin bila i kunna i kana bɔ komi e yɛrɛ le ye nafolo ka jɔn ye ele le kɛni bɛ ka nafolo ɲini e bɛna sa k'a to yen. donc si je comprends bien i bɛ to waati bɛɛ k'i yɛrɛ changer ka fani ɲɛnɛmaw don. non laɲini tɛ k'a fɔ e faniba don mais ye seniya i ka bɔli la seniya fɛn bɛ ta ni fɛn minnu ye mun kosɔn bi ji dɔw bɛ yen muso bɛ fɛnw bila a la pour que ji min ye diya ji bɛ ji la na i b'a min na i bɛ sawa min waati parce que ji ka di n'o tɛ ji ka ca o cɛ fana kan ka diya o cogo de la cɛ ka kan ka diya komi ji duman ka di mɔgɔ ye min bolo ma un homme sale aucune femme n'aime les hommes sales tu es déjà engagé dedans muso caman fana bɛ maloya ka nin yɔrɔnin labɔ cɛw ma an bɛna don kira yɛrɛ ka hadisi la sɔlɔ sallam pharmacie minnu bɛ ni kira ko k'an kana garder asa a b'a dɔn wa pharmacie k'a daminɛ i kabakɔrɔ ko yan ko k'a minɛ k'a bɔn o kɔrɔ ye de ye yan li ka yan kamakɔrɔsi li mun na parce que n'o garde yɔrɔ don barakɔrɔsi fana ko k'o li mun na n'o garde yɔrɔ don mais cɛw caman mako tɛ ninnu la quoi ala cɛw bara cɛya la k'a kana tigɛ walahi i b'a dɔw ye kɛnɛma i b'a fɔ ko non n bɛ den min ɲini nin ne mais ani seniya bɛ komi san nin dugu un homme aussi vraiment i y'i mako don i yɛrɛ la quoi i y'i bolo bila i yɛrɛ la i bɛ nafolo ɲini na i tɛ nafolo ka jɔn ye ele le kan ka nafolo commander
wallahi ali don fani ɲanama o bɛɛ bɛ dɛsɛ a la fani kɔrɔw le b'a la société min yɛrɛ b'a sen na waati dɔ la ni yɛrɛ ka hali dumuni lɔgɔti min na k'a sɔrɔ société yɛrɛ paquet yɛrɛ dɔw bɛ hali a tɛ tɛmɛ 3 € kan wallahi souvent fana ye ninnu yɔrɔninw lajɛ i b'a ta kana don mɔgɔ ka misiri la société yɛrɛ nɔgɔnin bɛ bɛna kana tapi yɛrɛ fana nɔgɔ fɛn min yɛrɛ tɛ tɛmɛna 1 € kan e bɛ kan ka baara le kɛ fɛnɛ b'i jija ka yɔrɔnin nin mafilɛ o yɛrɛ fana kɔfɛ an faw ni an baw surtout ni lɔla dɔw kɔfɛ seli la ah non e bɛ décourager kurusukɔrɔ don min yɛrɛ bɛ don nɔgɔnin bɛɛ bi kale k'a fɔ k'a bɔra kɔlɔnbɔ baarakɛyɔrɔ de la c'est-à-dire c'est pas des choses qui sont bien ne yɛrɛ m'a lɔn bi ni mɔgɔ banna tɛmɛna san 30 kan adamaden hakili ma san 30 ele b'a lɔn natɔ jamayɔrɔ de la walimɔgɔw le lɔtɔ kɔfɛ musow lɔtɔ seli kɔfɛ ou bien cɛw lɔtɔ ne yɛrɛ lutigi baliku bɛ biri na kurusukɔrɔ dɔ bɛ bɔ wallahi ni yɛrɛ b'i ka danbe nɔgɔ la quoi c'est pas joli à voir ni bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn kabini b'i yɛrɛ habillé la so kɔnɔ sɔgɔma débardé jan dɔ ɲini y'a la don soit hali ni birina fɛn min b'i kɔfɛ a tɛna bɔ la mais lamɔ yɛrɛ don tuguni e yɛrɛ ka kurusukɔrɔ don cɛbakɔrɔ san 40 i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a cɛ man ɲi wallahi c'est même pas joli à voir devant ta femme muso tɔw kɛni bɛ k'i e kɔ ye o kɛni bɛ ka e la silipu ye sa a fɔ cogo de b'o ye i muso lɔni bɛ muso tɔw kɔrɔ e ka silipu bɛ kan ka bɔ mais muso bɛ e va avoir honte cɛ tɔw habillé ni bɛ ka ɲa o ka nafolo ma k'o ka jɔn ye mais ne cɛ kɔni ala la bon cɛw kan ka nin yɔrɔnin de mafilɛ Très important. cɛw kan ka nin yɔrɔnin de mafilɛ ni muso bɛna maloya k'a fɔ aw ye an kɔni b'a fɔ aw ye Les gens disent maman wala wala de. parce que non walawalali ko tɛ c'est une réalité wallahi hali jɛnɛ a kɛ tuma i na kuma tɛ tɛ hali jɛnɛ tɛ n'a jamana fɔlɔ i b'a bɔ baarakɛdenya ka na luma sani i bolo bila kini nɔfɛ u bɛ mɔgɔba yiri si e yɛrɛ ka kini nɔfɛ i ni mɔkɛ fɛ i ni muso fila de ye fɔlɔ o k'i la bon na ba o b'a deli la i b'a kɛ baarakɛla i bɛ bɔ ala nɔgɔya bɔ ni baarakɛla kɛ o ba adamaden sigiyɔrɔma 2 le bɛ cɛw la cɛ dɔw mɔna ɲa min ma kabini o fitinin ma olu bɛ fɛ ka to o lamɔɲa de la changement foyi t'a la i b'a kalama cɛ dɔw bɛ alhamdulillah malgré olu mɔna ten mais olu yɛrɛ bara diɲɛ ye k'a fɔ diɲɛ bɛ taara niveau min na n kan ka n yɛrɛ labɛn ka bɛn duniya ma olu ye cɛw ye minnu kɛni bɛ ka effort kɛ cɛ sigiyɔrɔma 3nan muso de b'olu changer n cɛ bɛ ɲa min ma wallahi n'ala ka muso ɲuman di cɛ ma an bɛ kuma fɔla nin si tɛ fɔ muso ɲuman tɛna sɔn n'a cɛ ye bɔ kɛnɛma k'a sɔrɔ direki furasen bɛ muso ɲuman tɛna sɔn n'a cɛ ye bɔ kɛnɛma k'a sɔrɔ samara min b'a sen na samara ju sɔgɔsɔgɔnin bɛ muso ɲuman tɛna sɔn ale cɛ ye taa sigi jama cɛ ma i b'i kali k'a fɔ ko mɔgɔ min bɔla bɔgɔ kɔrɔ ka bɔ a tɛna sɔn n'o ma mais cɛ min donna muso ka fa ɲɛna ça devient problème problème yɛrɛ tɛ ils aiment pas ça k'a fɔ ko muso ka fa ɲɛna muso dɔ b'a fɔ cɛ dɔ ye a yɛrɛ t'a la mɛn que c'est pour toi que c'est pour moi et puis je sors il s'en fout comme tu as dit au premier il y a les hommes ils s'en foutent de rien ils s'en foutent les hommes mous là bon ni ko un homme qui s'en fout mais les gens vont te considérer aussi comme des hommes fous parce qu'un homme normal ele yɛrɛ a ciden ka seniya ko f'i ye ko seniya ka di tigi Alahu Taala ye a yɛrɛ fɔla ko nɔgɔ yɛrɛ y'a ta bana ye nɔgɔ ye bana le ye an yɛrɛ bɛ jamana min na bi est ce que mɔgɔ kan ka nin yɛrɛ débat kɛ tuguni wa machines bɛ ka faniw ko teriya bolo ma a tɛ ko bolo la a tɛ ko yiri la i b'a ta dɔrɔn k'a bila machine na mɔgɔ yɛrɛ fana kan ka seniya tali quoi k'a lɔn fɛn min ye seniya ye wallahi muso bɛ muso la n bɛn'o secret fɔ bi gɛrɛnna mɔgɔ ɲɛna k'a walawala wala ala ma nɔgɔyara muso bɛ muso la n'i bɔla a kɔ furubolo ma a ye nin lamɛn kosɛbɛ dɛ sisan musow mako bɛ ko 2 de la cɛ fɛ muso min bɛ siran ala ɲɛ n kan b'olu le ma ni muso bɛ fɛ ka don furu la a bɛ don cɛ le kun furu la cɛ min bɛ siran ala ɲɛ o ye muso hakilima bɛɛ ka so ye mɔgɔ min bɛ siran ala ɲɛ min bɛ sutura ɲɛnamaya la ni kiyama an bɛ arijinɛ sɔrɔ a 2nan malgré ala ɲɛ siranya bɛ mais critère yɛrɛ b'o la cɛ yɛrɛ kan c'est pas parce qu'ils ont la crainte de Dieu mais imam le monsieur il est comment non bana i b'a kalama o c'est-à-dire a bɛ fili ma il est comment yɔrɔ yɔrɔ c'est que a mako bɛ détail dɔw la a sinon ɲama la a photo bila ni mais i k'a photo ye i yɛrɛ ɲa k'a yɛrɛ ye mais i bɛ détail jumɛn de kɔ i ka muso ye détail ba ma ɲininkala sika dɔ de b'a la cɛ kan
a dit ça ko kira yɛrɛ nin fɔ ko ni ka denmusonin ma ɲininka n'a bɛ cɛ kɔ bien n'a t'a kɔ cɛ dɔ bɔla kɔ ko ni muso ma kunna n'a jela ko kɔrɔ k'a bɛ cɛ fɛ a yɛrɛ mako tɛ détail b'a la parce que elle est d'accord maloya yɛrɛ kosɔn a b'a to a ka part mesure kɛ mais ni k'a ye kuma bɛ bɔla min na ka ma ɲininkaliba kɛ mon frère il faut te revoir il faut te revoir nin côté la an kana na baga x ma an kana na baga y ma fanye ni yɔrɔnin lɔn de o kosɔn n'an bɛ nin fɔ an b'an yɛrɛ kun don a la an cɛw ye nin yɔrɔnin lajɛ wallahi les femmes n'aiment pas du tout les hommes qui sont sales cɛ minnu mako t'o yɛrɛ la ale bɛ baara k'a daminɛ tɛnɛn fo juma weekend yɛrɛ farala a kan k'a yɛrɛ labɛn don min k'a yɛrɛ bila muso ɲɛkɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ ni baarakɛ fani kelenw ye hali ni sukola ale la i bɛ taa sɔrɔ fani nɔgɔnin de la donc k'a limaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛ la tu veux demander non parce que nin yɔrɔnin ma ban la fɔlɔ n ye min fɔ kuma daminɛ na an bɛ 21e siècle min na bi fɛn minnu tun ka di anw ka ciden a bɛɛ fɔla an ye kasa dumanna tun ka d'a ye walama tun ka d'a ye bɛɛ k'o lɔn kasa dumanna tun ka di kira ou bien a tun man d'a ye le prophète aimait le parfum pourquoi parce que adamaden farikolo kɛla ɲaɲa gazi de bɛ se bɔ la donc le prophète se parfumait a tun bɛ parfum k'a yɛrɛ kan fɛn min ka di anw ka ciden ye a turu tun ka d'a ye arijinɛ yɛrɛ fana mankutula Alahu Taala bolo ninnu de la arijinɛ tɛ fɛn duman de ye wa kasa dumannaw bɛ yen n'an tilala dumuni na dɔrɔn misikiw bɛ d'an ma donc f'an cɛw ye nin yɔrɔnin de lɔn i man ka cɛ ale yɛrɛ bɛ lunette de la sisan ça c'est son style maintenant oui bien bon i ka fɔ sɛbɛn lunette ala ma nɔgɔyara donc nin de tun ye ladilikan dɔw ye fɔlɔ jana n ye n sen piye ka taa tɔ kan an y'an jija ka seniya ta an fana bɛ to yan k'a lase an balakaw bɛɛ ma aw fana ye sabari aw fana ye parfum san ka di aw cɛw ma cɛ minnu mako tɛ parfum san na an bɛ nin ɲini aw fana fɛ quoi e bɛ taa wari minnu don basanbaw la k'a san i b'i jija fana ni cɛ mako tɛ parfum na i fana ye parfum commandé a ye sɔn parfum dɔw yɛrɛ bɛ an bɛ se k'olu tɔgɔ f'i ye sa an kana na publicité kɛ parfum na han na muso parfum tɛ parfum sugu ka ca a sugu ka ca i mako b'a côté la hali n'i ma fili yɛrɛ e yɛrɛ tɔgɔ parfum min Adamo Adamo de l'animal au parfum Adam Swala donc c'est qui va faire kalama ala ma nɔgɔyara donc ni ye kɛwalew de ye min ka di musow ye kosɛbɛ hali bisa ala ma nɔgɔyara maintenant jogo min man di musow ye an bɛna s'a belebele yɛrɛ ma Bafuro non ni bana na mena musow ta ala ma nɔgɔyara jogo min man di musow ye cɛw fɛ an bɛna o kɛ jogo laban ye ka ban ka musow fana ta ni Alahu Taala sɔnna parce que n'an ka yɛlɛma dɔ fana kɛ ala ma sɔnnayara jogo laban min bɛ yen n'an bɛna bi taa an kun dɔw kan o de ye cɛ min n t'a fɔ n k'a bolo jani bɛ mais wallahi ale ma lɔn a ka ɲɛnamaya la musoladiya ye fɛn min ye c'est à dire muso a ka effort kɛ cogo cogo a ka cɛ dɛmɛ cogo cogo mais wallahi cɛ ye nin ta dɔrɔn k'a di muso ma ko ton cadeau le geste là c'est plus qu'un milliard sur la femme c'est-à-dire tout ce que la femme fait elle contribue elle t'aide a b'i dɛmɛ bɔnkɔnɔ dépenses la a b'i dɛmɛ bonsaraw la a b'i dɛmɛ den a ko ninnu fɛrɛ bɛɛ la mais au retour aussi wallahi i b'i jilaja aw ye hakɛ to téléphone min b'i bolo nin i muso la téléphone mana ci téléphone yɛrɛ hali n'i b'a wele la waati dɔ f'a la téléphone bɛ lasa muso bɛ se téléphone sala yɛrɛ ye cɛ y'a fɔ ko vraiment ne bɛna surprise kɛ muso ye bi n bɛ taa hali 200 ou bien 300 euro téléphone n bɛ t'o san k'o di muso ma a y'o ta mun n'an ka misaliya ta téléphone ma a ye nin yɔrɔnin ma filɛ mun n'an ka misaliya ta téléphone ma fɛn min bɛ kɛ adamaden bolo a ka ɲɛnamaya la waati bɛɛ n'a bɛ communiquer n'a ye c'est symbolique muso y'a dɔn k'a fɔ ko téléphone min b'ale bolo n'a bɛ communiquer la ko a cɛ le y'a d'a ma ko b'ale
c'est réciproque vice versa. Al ni muso fana ka téléphone sanga da chema fana ke to chema ko bale comment to luka bonda ka folo ame muso le ka bonda ka donc anya longa fo cheke la nyanya yi jilaja ye I muso ladia li bete ka fo ko ka na folo dama kuma kan duma ladia le chaminu be ambi femi me ambolo nango ko ka téléphone na bo be la téléphone na bo I furumuso a mafile ka message joli bla mabi n'a fɔra ko bɛɛ y'a ka téléphone nabɔ appel côté là parce que bi téléphone bɛɛ la ka fɔ ni mɔgɔ n'a muso tɔgɔ b'a ka téléphone na kɛri b'a kɛrɛfɛ hali n'a cɛ ta non o yɛrɛ ye tɔgɔmasɛrɛ ɲuman le I muso tɔgɔ ye kɛri bila a kɛrɛfɛ en cas de cas ni ko dɔ I sɔrɔ dɔrɔn n'a tigi dɔ I ka téléphone na a b'a dɔn k'a fɔ muso le I ten bi ma filɛ I k'i muso wele ko joli kɛ hein non bɛɛ b'i ka téléphone nabɔ nin tɛ dogo ye I b'i ka téléphone nabɔ m'a fɔ I y'a yɛrɛ na e yɛrɛ b'a jate I b'i ka appel en absence ma filɛ hein e b'i ka appel en absence donc k'a faamuyali ko dɔgɔya an bɛɛ Ala m'o kɛ la donc c'est pour vous dire d'abord ni k'i appel en absence labɔ ninnu de kan ka ma filɛ hein e ka dɔ ye ma ye voilà c'est pour te dire d'abord Ala m'a nɔgɔya la wallahi an y'an jilaja mɔgɔ tɛ s'a fɔ la I mɔgɔ ɲɔgɔn ma k'a ka di ye I n'a ye lɛri loru kɛ walama lɛri wɔɔrɔ kɛ weleli t'a cɛ ou bien ma message bila souvent c'est pas intéressant en fait souvent c'est pas intéressant la moindre des choses un petit message il faut l'envoyer. Les femmes aiment beaucoup ça. Mais les femmes n'aiment pas les hommes. Mais nous trouvons là. Na bola kata na kunye. Tant que na do wati mase. Et il y a comme ça muso sur la loukono, il te boit kalama. Donc tu veux demander ou bien? Non, comme tu es concentré pour m'écouter. Donc mais c'est important. On ne peut pas jouer avec les gens. C'est ce que moi je dis. Et bien tu as muso sur Facebook encore kadi. A kamate tu as. Et kalon o yɛrɛ bɛ bɔra lu kɔnɔ fitina le kɛla fɔlɔ maintenant ka dɔ n'a cɛ ye dɔrɔn lu ko yɛrɛ affiché Facebook kan ale fana ma n'a cɛ ta dɔrɔn k'o affiché ka kɛlɛyaw bila o kɔrɔ ka kumaw bila o kɔrɔ ka sɔrɔ ni a cɛ bɛ bɔ i b'a fɔ ko waranikalaw ni ɲɔgɔn kan il faut pas jouer avec les gens en fait l'amour là c'est pas l'apparence l'amour doit ça se vit I ni muso bɛ tɛmɛ min na et bɛɛ ta tɛ ça c'est entre vous la femme doit confirmer ça comme tu dois confirmer ta femme. O kosɔn ni mɔgɔw taara ka taa cɛ dɔw muso tano he cɛ ni muso bɛ taa a kuma dabila dɛ min bɛ yɛrɛ ka yɛlɛ la kɛnɛma ni min bɛ yɛrɛ ka bon na cɛ la kelen tɛ cɛ le ye mɔgɔ fɔlɔ ye min ka kan ka muso tano he non cɛ ni cɛ ni muso masha Allah ne yɛrɛ bɛ ɲɛbɔ o fɛ i tɛ ko le kalama wallahi i tɛ ko le kalama i kana na ɲɛbɔ o fɛ dɛ ni ninnu sera jama na o bɛ a kɛlɛ komi ko foyi tɛ ni ka min yɛrɛ sigi ni ɲa kɛ ni bɛ ka kunbiri cɛ I b'a dɔn k'a fɔ a n'a cɛ tɛmɛna ko de la ka sɔrɔ ka na kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala m'o kɛ la donc ni Ala Taala sɔnna an bɛna vɛsi yɛlɛma Isa an bɛna vɛsi yɛlɛma komi ninnu man di musow ye an ye dɔw fɔ a la a caman na m'a dɔn bi lamɛnnikɛla caman bɛna taa parfum caman san k'a bila o bolo parfum ka ca voilà Ala m'a nɔgɔya la maintenant ko jumɛn de man di cɛw ye musow fɛ parce que an yɛrɛ bɛna se yɔrɔ nima yɔrɔ de la qu'est-ce que les hommes n'aiment pas chez la femme c'est la question bien non mais non n'a ye Ala m'a nɔgɔya la mun de man di cɛw tɛ mun de fɛ o musow fɛ a man d'o ni ye quoi une femme autoritaire mais nana a kuma fɔlɔ ye ne bɛ fɛ ka dɔ fɔ Non, je pense que tu as posé la question. Ok, bismillah, jani ne na ni ta détail ye ma ko ba fana ta détail la. Qu'est-ce que les hommes détestent chez les femmes? Elle miria là. Mais nous sommes de la même. Nous sommes une tolote. De la même que la muso yɛrɛ là-bas. Ah, ben oh là. Muso min tɛ mɛnni kɛla muso yɛrɛ la ba muso nɔgɔni o yɛrɛ fana ka jugu n'a bɛɛ an bɛna se o ma Seku cɛw tɛ mun de fɛ musow fɛ ko jumɛn de man di cɛw ye musow fɛ ah a ka ca ok n'a bɛ bamanankan fɔ n'a ka ca bɛ bamanankan fɔ muso nɔgɔni
muso min bɛ taama muso wuya fɔla muso dajan da la janya bɛ kuma ok karamɔgɔcɛ bisimila ale le fɔ muso bɛ fana cɛ dɔgɔya jama la muso min bɛ ok sɔgɔ cɛw tɛ mun de fɛ musow fɛ muso min tɛ danna cɛ la Sise musow tɛ ko jumɛn de ka bɔ cɛw ye muso fɛ c'est-à-dire muso bɛ ko min kɛ n'a man di cɛ ye dɔ ko sisan muso min tɛ danna cɛ la dɔ ko muso min tolo ka gɛlɛn a tɛ mɛnni kɛ la dɔ ko muso min nɔgɔnin bɛ mais elle fait cɛw tɛ mun de fɛ fewu a man di cɛw ye musow fɛ non ne ta ko la non général le non ne la guerre n'en tɛ kuma na mɔgɔ privé kan ça je ne fais pas ça mais ne ta miliya la voilà cɛ caman bɛ min fɔ kuma kan ka fɔ miliya ye ne di cɛ tɔ miliya tɛ ko mɛ ka kelen fɔ mɛ ka kelen fɔ ɲɛ mais ne ta miliya la i ka n'i cɛ comparer mɔgɔ ma i ka n'i cɛ la mɔgɔ ma k'i cɛ comparer mɔgɔ ma très important ok monsieur Kone e miiriya ye mun ye muso y'a ko min man di cɛw ni cɛw tɛ sɔn a ma e k'i n'i cɛ comparer mɔgɔ ma muso min a fɔ muso wara a fɔ n y'a lebo ye muso wara muso wara Isa ko ko ni muso min tɛ malo ala ma sɔnna yala cɛw kumana an falakaw kumana jogo min ka bɔ cɛw ye musow fɛ mɔgɔ ka détail caman di an bɛna détail ni kelen kelenna bɛɛ ta k'a walawala kɔlɔlɔ min b'a la tɔɔrɔya min b'a la kuma daminɛna mun ma fɔlɔ muso min tolo tɛ mɛnni kɛ o muso yɛrɛ fana ala tɛ arijinɛ di o muso yɛrɛ ma an b'o ta hadisa la kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni muso min k'i kuloma lo a cɛ la ka sigi so kɔnɔ k'i kuloma lo a cɛ la ko Alahu Taala bɛ jihadi baraji min ka fisa n'o ye a b'o di muso ma mais kira yɛrɛ ko muso caman tɛna sɛbɛn a kɛ la une femme qui n'écoute pas une femme qui n'écoute pas aw y'a kɛ to une femme qui n'écoute pas muso bɛ s'a fɔ la ko n tɛ foyi lamɛn ni muso tun b'i cɛ lamɛn ka ban a lɔn k'a fɔ i cɛ lamɛn baliya i la ciden k'i ma k'i la arijinɛ sɔrɔ baliya bɛ sɔrɔ a sababu la musow de farala ɲɔgɔn kan ka na a ma ɲininka cɛw bɛ taa jihadi kɛlɛkɛyɔrɔ n'o sala a bɛ f'o ma ko seedu feere anw fana natani bɛ kɛlɛ la ka se ka barajiba sɔrɔ anw musow ka rôle ye mun ye kira ko muso ma a fɔ musow ye muso min nana ka na musow ka ci lase kira ma ko ni muso sigila so kɔnɔ k'a kuloma la a cɛ la ko baraji ka bɔ ka tɛmɛ jihadi kɛlɛ kan ko mais muso caman tɛna sela a kɛ la dɛ muso ka kan k'a cɛ lamɛn le muso ka kan k'a cɛ lamɛn i cɛ le i cɛ ye mais lamɛnnibaliya ko a bɛ sɔrɔ la ko damadɔni fɛ parce que mɔgɔ ɲinani m'o le kɔ aw b'a dɔn munna musow tɛ kuloma dɔ la cɛ la ni k'a labɔ k'a ɲɛ k'a bila fɛrɛ kan muso t'a kuloma dɔ la cɛ la muso b'a jigi le k'a fɔ ale n'a cɛ bɛ kaɲa kelen de ye wallahi farafinna musokɔrɔba tɛmɛnu o m'o disi la o cɛw disi ka longelesi k'a yɛrɛ k'a fɔ ala la aw ni an cɛ kan bɛɛ ye kelen muso ye ko kelen bila a kun na ni ka muso y'a fɔ la waati waati ko n'a cɛ ka nin kɛ nin ma filɛ yan ko n'a cɛ ka nin kɛ ale bɛ bɔ furu la ko sisan musow kumakan de b'o ye non tubabula ko yɛrɛ tɛ ale b'i disi la i cɛ disi kan ni cɛ ka nin kɛ fo maa ka furu to a bolo ne balimamuso c'est-à-dire ele bɔra diɲɛ yɔrɔ jumɛn i kola ji sugu jumɛn de la i yɛrɛ ye adamaden mariki sugu jumɛn ye i cɛ min kumakan labato i bolo bɛ arijinɛ sɔrɔ ele b'i disi la o disi kan ala ma nɔgɔya la donc kuma la surunya bolo ma jogo damadamanin fɔla an bɛna dɔ ta bɛɛ la an balimacɛ ko muso min tɛ kuma mɛn na sɛku kuma di l'ale ma ale k'a daminɛ fɔlɔ k'a ka ca mais ale sera ka looru le fɔ ale ka min fɔ ko muso nɔgɔnin o fana ka ko cɛw ye
Bafuro muso nɔgɔni man di cɛw ye dɛ m'a f'i ye muso nɔgɔni ala kunsigi mura tɛ bana cɛ minnu la ma filɛ ka ɲa muraba bɛ cɛ minnu la ma fɔ n k'a bɛɛ dɛ mais muraba bɛ cɛ minnu la y'a ma filɛ ka ɲa parce que muso kunsigi ye fɛn de a kan ka seniyale mais muso kunlani bɛ kusa min kan cɛ kunlani m'o kan kunsigi yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ni ji sela kunsigi ma kunsigi suma bɛ bɔ ale yɛrɛ t'o foyi kalama est ce que i b'a kalama ko an b'a dɔw lɔn subhanallah olu yɛrɛ bɛ cɛ lamɔnɛ waati min na i b'a dɔn wa n'a tɛ fɛ cɛ ye maga la a b'a yɛrɛ to nɔgɔ bolo wallahi muso bɛ nin bɛɛ kɛ billahi taala min ka Allahu taala la c'est à dire je veux même pas que le monsieur me touche là je veux même pas me laver n kunsigi nɔgɔnin bɛ n farikolo nɔgɔnin bɛ mais o bɛɛ n'a ta cɛ dɔw bɛ yen ala fɔ n'Allahu taala k'olu bɔ olu fana mako tɛ ala an dɛmɛna dɛ ne yɛrɛ m'a lɔn i bɛ nɔgɔ ta parce que i bɛ fɛ k'i cɛ mɔnɛ labɔ kunsigi dɔw kɛla kun dɔw danna fo ni Allahu taala k'an dɛmɛ ka se ka i kun fɔni k'i kunsigi ka a labɛn ka ɲɛ i cɛ ɲɛkɔrɔ ko juman ka di cɛw ye bi ka muso ye a k'a kun fɔni ka tila k'a kun faga ka ɲɛ k'a kunsigi ala fo k'a kun nugu muso tɛ cɛ ɲɛ lɔn kelen si fo n'a bɔla a kunda yɔrɔ ka na cɛ ɲɛkɔrɔ a dɔ bɛ fara a cɛ ɲɛ kan an falakaw tiɲɛ b'o la ou tiɲɛ t'o la non fo y'a confirmer le janni ye tɛmɛ ni muso k'a kun da a cɛ ɲɛkɔrɔ wallahi k'a kun da ka ɲa non question tɛ yen fɔlɔ n'an banna musow ta la fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka question ye a bɛ fɔ a ma olu la ko kɔɲɔkura mais muso ma filɛ a kunsigi b'a kun i b'i kali k'a fɔ k'a bɔra désert kan ne n b'a fɔ k'a bɔra désert la bon ele ye fɛ cɛ ye sawale la cogo di han e ni Alahu taala cɛ tubabula kun bɛ da joli le 25 euros 25 euros kun bɛ da o de la i yɛrɛ bɛ taa sɔrɔ yɛrɛ a den bɛ s'a kunda la kuma bɛ s'a den kunda la ne mais fo muso fana ye nin yɔrɔnin lɔn de a ma kɛ komi i bɛ sutura la i bɛ hijabu la dɛ o bɛɛ kɔfɛ i ka kan k'i yɛrɛ labɛn i cɛ ɲɛkɔrɔ bon na o fana y'a ta secret gbɛrɛ le ye non an bɛ to yan fɔlɔ non an ma bɔ yan fɔlɔ an tun bɛ cɛw ta la fɔlɔ an k'a walawala le jana ye kuma di donc la femme musow bɛ to ka kuma dɔ fɔ sɔn kuma ni yɛlɛko bɛ kɛ n na hali ni k'i kun da k'a t'i ma filɛ o ye cɛ orgueilleux le ye wallahi k'i kun da di ala ye hali n'a ma f'i ɲɛna a sawani mɛ au fait ça se passe dans le cœur ça se passe dans la tête a b'a kɛ komi a ɲɛ t'i la tuma dɔ mɔnɛ kɛlɛ do mais il sait très bien qu'il y a eu un changement sika yɛrɛ t'a la cɛw fana min ka di cɛw ye ni musow ɲinɛni ma kɔ wallahi fɔ an y'a fɔ le sa e kɔnɔ n'an m'a fɔ a bɛ na kɛ sababu ye ka défaut bila furu dɔw la mais a fɔli a bɛ furu dɔw labɛn ala m'a nɔgɔya la ko man di cɛw ye ka ko min bɔ a dɔw la ten bafuro i ɲɛ bɛ dara la dara min bɛ lalafɛn kan i ɲɛ bɛ dara la secret ba le ye ten est ce que maaw tulo bɛ na wa cɔmɔ i tulo bɛ na i bɛ lamɛn ka ɲɛ ni concentration ye voilà Umar i tulo bɛ na famu ye i tulo bɛ na ok Adamu i tulo bɛ na ko jumɛn de ka di cɛw ye bi mais ni musow m'o janto a la u bɛ problème créer o yɛrɛ ma muso kana na diɲɛ dara min bɛ la ka lafɛn kan cɛ bɛ na la dara min kan a y'a jija dara kana mɛn lafɛn kan i sɛgɛla ɲaɲa n'i bɛ na ka na la i ka lafɛn kan ni dara kura bɛ lafɛn kan i bɛ la lafɛn kan ni sawaw ye o y'a sɔrɔ i fana bɛ ko non ale kuma kelen de i seulement de natɔ ka n'i la kan e bɛ taa dara ɲuman la e de ye bɔbaari a kan ele kɔni b'a kɛ ko cɛ n'i nafa ka pan i ni muso de bɛ i b'a fɔ k'a ye bɛn wuli ko ala m'a nɔgɔya la donc kuma lasurunya bolo ma muso y'i jija ka dara labɛn dara laɲini tɛ dara dɔrɔn ye ni kuma bɛ fɔ hakilimaw b'a faamu kuma ye toden de ye n'i ye kelen ta ka bɔ kelen m'a kun na bɔ n'a fɔra ko dara ye labɛn ala hakilimaw b'a faamu mairie ka magasinw bɛ yen m'a fɔ i ye taa chinois taa fufu olu san parce que olu yɛrɛ tɛ cɛ bɔ hakili kan donfani ɲumanw bɛ yen minnu ka kan ka san kɔ cɛ mako bɛ donfani minnu la su fɛ o kosɔn an y'a fɔ ko dara donc bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko cɛw mako bɛ nin kabakokow de la waati bɛɛ cɛ waati bɛɛ bɛ cogo kelen de la n balimamuso ye sabari ye bɔ ten dɔɔnin
al ni cɛ sukola ele la a bɛ sukola k'i to i ka robe kelen ne la quoi c'est à dire al rêve al n'a kirina a bɛ sukola ne la donc waati dɔ la fana ye nin lɔn parce que farafina ni Ala taala ka an bɛn yɔrɔ dɔw ma seba tɛ yen village n'a yɔrɔ na o funtɛni bɛ bɔ na muso bɛ taa fɛn kelen n'o kɛ o yɛrɛ kan ka t'i labɔ na tu comprends un peu olu ye kaw ye kan minnu ye bolokolonya ye mais moi je pense que musoya dɔrɔn tɛ k'a fɔ n bɛ fani ba san ka bɔ kɛnɛ ma n bɛ fani ba san ka bɔ kɛnɛ ma mais sitiw bɛ bi e bɛ se ka fɛnw commander sitiw kan bi olu tɛ haramu ye olu yɛrɛ ye sunna le e ka silamɛya fana ye min ye mɔgɔ qualité saba de bɛ silamɛya la n bɛ kawandili lamɛn n tɛ foyi kalama n bɛ kawandili lamɛn ne yɛrɛ faamuyani bɛ min bɛ fɔ la n bɛ n yɛrɛ nafa a la ani ne bɛ kawandili lamɛn min kɛtɔ kumana ni ye hali n'a ko ko n ye n bɛn nun kan n bɛ n bɛn nun kan olu mɔgɔ qualité saba y'i jija i ka mɔgɔ cɛ ma mɔgɔ min ni kawandili bɛ kɛ ale bɛ faamuyali kɛ ka fara a ka faamuyali kan parce que a dan t'a lamɛnni ye a b'a lamɛn i tɛna a labaara la donc an b'an jilaja les hommes aiment les surprises surprise ka di cɛw ye kosɛbɛ hali bisa ala ma kow nɔgɔyara musow fana bɛ ɲina ko dɔ kosɔn musow bɛ ɲina ko dɔ kosɔn musow b'i ta waati dɔ la u ka âge fɛ ka bɔn o yɛrɛ la n terikɛ e kana nin ye kumaba le ye dɛ den fila sɔrɔla ka ban chez elle c'est fini mara kɛ musokɔrɔba ye n tɛ n bolo don la n yɛrɛ kɔrɔ kɔ denmisɛnninw bɛ yen hali a laɲinana cɛkɔrɔba la karamɔgɔ cɛ la mɔgɔ serif e b'olu de ye u b'i ban cɛ la dilan kan ko k'i ban manakun na k'a fɔ ko tɔnɔ bɛna caya donc kumana surunya bolo ma musokɔrɔba tɛ yen muso mako bɛ labɛnni nin la waati bɛɛ mɔgɔw yɛrɛ hakilimaw ko maakɔrɔbaw ka min dɔn ko denmisɛnw t'o dɔn kumaw ye tiɲɛ de ye dɛ mais ni maakɔrɔbaw yɛrɛ fana donna bonda dɔ kɔnɔ k'a fɔ ala la donc kumana surunya bolo ma musow y'a dɔn k'a fɔ ko cɛ ma ko ka s'a ma waati o waati a ye kɛ ka sɔrɔ a pɛrɛnnen bɛ o de ka di cɛw ye mais muso min bɛ ban cɛ bolo o man di cɛ ye dɛ muso min b'a kɔ don cɛ ma o man di cɛw ye dɛ o man di cɛ foyi le ye hadisa yɛrɛ fana laburula olu kan mɛlɛkaw b'olu danga fo ka taa se dugusajɛ ma nin yɔrɔnin a nilafin ka bon ko bɛnta tɛ bi ko bɛnta tɛ sini musow y'a dɔn k'a fɔ i cɛ a ka sɛnɛforo l'i ye a bɛ tomati sɛnɛ a kan a bɛ jaba sɛnɛ a kan a bɛ pɔmu sɛbɛnɛ a kan ala taala k'i kɛ sɛnɛkɛforo le i cɛ ta le b'i ye i tɛ fisaya ma ɲasi ma a ma ko ka s'i ma waati waati o kɛ ka sɔrɔ pɛrɛnni bɛ ni foyi t'i la foyi tɛ kan k'i tɔɔrɔ kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛ la inshallah an bɛna question dayɛlɛ. Non, mais question de parler, ok, bismillah. Question de l'ambolo parti au Kausali. Comment on est la menina? On le fera ni ka enfant ka question de fois comme il ka kuma même fois c'est. Vous savez comment fly no? Comme nous le grand ka la beni ke ka ke ma kono. Parce que nous le ka question de la c'est ko ke de lui. Alou musul dal dabbe. Ay bay labbe ka alou kelu ma kono. Ka damina su damina ma. Ay labbe ni ay bete ni kele ka tani fla ka tani saba ke sini. Anya bena la télévision ni ma. Ate kisi. Afana ni parce que afani slamaya kono. Ko normalement ko muso ke man kan ka yele la fe kan. Ko ka soro na ma muso soro la fe ko kan. Akana ça fait qu'il qui la muso nya kwa. Mais muso ni se para ni na ke soro kangal sa ndo dole la dia uli. Wa ni soro ni. Kangal sa ndo dole la dia uli wa ngati soro nai. Ora muso bo wa ka do la fe ka ini ke aye ali ka ila ka nya be nyoma ka barote. Ke amako fe me la wole television. Ora muso be se la li go ya be sunana tumana. Peut-être à 3h à 4h muso do grand qui ka barani ya ke na wati lo ni to ma kuila. Ko fana ni yoro ke fana kan ko jabi fila bɛ n bolo ka bɛn yɔrɔ ma ni kuma sugu nin bɛ fɔ an b'a bila fɛrɛ le kɔnɔ muso minnu b'a fɔ sɔn ko anw m'an yɛrɛ labɛn ka ko bɛɛ kɛ an cɛ tɛ an ma filɛ sariya bɛ an ma ɲininka le fɔlɔ an ye don profondeur la ele ni cɛ bɛ di a bɛ journée passer la cogo di parce que mɔgɔ bɛ ɲina waati dɔ la i talonna yɔrɔ min na an bɛnna yɔrɔ min na an m'o le ma filɛ ele tɛ si cɛ sɔsɔ la journée bɛɛ kɔnɔ
kele bi n'i yɛrɛ bila i ka donfani ɲuman la su fɛ ko cɛ mako bɛna k'i la ni lafini bɛ kɛ la o ye ka dɔw ye cɛ caman bɛ yen ni k'a ye k'a fɔ a t'a mako dɔ la muso labɛnni na tuma dɔ a ni le lafini m'a kɔrɔ muso ka ko k'a la ko min kɛlen bɛ k'a tɔɔrɔ a kumakan b'a kɔrɔta nin b'a kan a cɛ kumakan tɛ labaarala bolo ele bɛ nana cogo di ka na fɔ k'i bɛ fɛn dɔ don ka i cɛ la ɲina a hakili kɔ cɛ dɔw bɛ yen o tɛ sɔn nin bɛɛ ma o parce que lui c'est un homme tu peux pas crier sur moi matin crier sur moi midi crier sur moi le soir et la nuit maintenant tu vas te préparer tu veux que moi je te regarde je préfère regarder la télé pour me soulager même si c'est pas bien en islam mais cɛ caman hakili bɛ taa o la muso n'a bɛ nin question posée an bɛ tila k'a ma ɲininka ni ala cɛmala la ale ni cɛ bɛ journée la tɛmɛ cogo di o yɔrɔ tɛ fɔ dɛ min bɛ fɔ dɔrɔn n bɛ n yɛrɛ labɛn a ɲɛkɔrɔ a mako tɛ n na o dɔrɔn de bɛ fɔ karamɔgɔ ye an fana kan ka ɲininkali kɛ sa mun b'a to la a t'i ma filɛ la ça c'est une question qui est très importante maintenant jaabili filanan ala yɛrɛ ka cɛ dɔw kɛ nin cogo la hali n'a diyala muso ye c'est à dire i miiriya bɛ diɲɛ masiri ɲuman na ko muso tɛ se a kɛla wali cɛ foyi ɲɛkɔrɔ n'a tɛ ɲɛbɔ muso fɛ ni muso ka nin bɛɛ kɛ ale yɛrɛ fɛ lui c'est pas son problème ni ala banna cɛ kɛla o cogo la muso ka kan ka système yɛlɛma n'a ye mɔgɔ gɛlɛyala yɔrɔ dɔ la ɲaɲa a bɛ se nɔgɔyala yɔrɔ dɔ la i bɛ taa sɔrɔ cɛ mako tɛ muso la nin yɔrɔ la mais cɛ mako bɛ se sela muso ma waati minnu la muso fana kan k'o lɔn i ka dɔn cɛ dɔw bɛ yen o b'a kɛ komi o mako t'o muso la o b'o ka kameribaya bɛɛ kɛ muso bɛ nin bɛɛ kɛ o tɛ foyi kɛ i b'ale le ye a dannen bɛ a b'a yɛrɛ kɛ komi a b'a yɛrɛ yɛlɛmana le a b'a bolo se muso ma donc muso k'a lɔn muso bɛɛ k'a cɛ lɔn donc muso ka kan k'a lɔn ni ala k'i bɛn cɛ sugu nin ma i fana bɛ se cɛ min nana waati minnu la k'a to a hakili bɛ boli kɛ i b'o yɔrɔw le latanga n'o tɛ k'i yɛrɛ labɛn a ɲɛkɔrɔ nin a tɛ nin mafilɛlen don k'a lɔn a san 20 ni ɲɔgɔn fɛ a bɛ nin kɛla i fana ka kan k'a lɔn n'a sawani bɛ waati minnu la i ka kan k'i yɛrɛ labɛn waati minnu la ele ka kan ka i appuyer o le kan ka côté affaibli o le kan ka se ala sɔrɔ la c'est tellement simple ala m'a nɔgɔya la n bɛna o exemple dɔ fɔ sisan n ka min fɔ ala ka muso bɛn cɛ dɔ ma un homme comme ça muso ka kun na wa muso ka donfani ɲuman don wa ale mako tɛ nin yɔrɔnin lamɛn mais waati dɔw la a kɛla ɲaɲa n'a la ni lafasa waati dɔw bɛ n'a ka ɲɛnamaya la a bɛ muso féliciter i dɔ la gba nin diya la kuma le cɛ tɛ se kɛla négatif sur tous les plans muso fana tɛ se kɛla négatif sur tous les plans waati dɔw la cɛ bɛ cɛ la a tɛ muso apprécier mais waati dɔw la n'a apprécier donc ni ala ta ala ka muso bɛ cɛ min ma ni nin cɛ sugu bɛ ten i b'a ye côté ma filɛ a bɛ sawa i la waati minnu la il faut profiter en ce moment là c'est ce qui est le plus important n'o tɛ ele tɛna se la yɛlɛmana fo ni ala ta ala k'a yɛlɛma i bolo ala ma nɔgɔya la question m'o yɔrɔ kan non i lɔ fɔlɔ sɔgɔ le question o yɔrɔ juste ka min fɔ o yɔrɔ kan a siyaman b'a la comment dire. Ok, on passe. Il y a Myriam à falloir. Vous avez la commande de l'homme. Quand on peut checker le cas, c'est les icônes qui font la même il est des fous. C'est les gars qui ont barré dia. Mais bi, il est prêné, sini, il prêné. Bi, il est prêné, sini, il prêné. Il est pas prêné dans le coup où tu es prêné. Il est double la monobolique. Karato, tu as vu, il très flagrant, tu es la monobolique. Non, ale kuma kelen ne ta ala man bɛnna saba ma i ka lɔn n'i bɛ domaine ta i bɛ cas général bɛɛ bila fɛrɛ kelen na cɛ fana bɛ cɛ la olu fana tunya na damatɛmɛ ka d'olu ye hali n'a bɛ fɛ k'a nun fiyɛ a ma ko b'a muso la hali n'a bɛ fɛ ka wuli ka parfum fiyɛ a yɛrɛ k'a ma ko b'a muso la hali n'a bɔra baara yɔrɔ jan n'a ye kofɔla a ma ko b'a muso la balimacɛ fana y'a lɔn k'a fɔ ko muso ye adamaden de ye muso fana ni le bɛ muso la c'est vrai il y a sɛnɛkɛforo le mais sariya fana tɛ sɔn n'a damatɛmɛ ma ko di non mais cɛmɔgɔ ka kuma dɔ fɔ sisan non adamaden an dun na diina fɛn fɛn bɛ don damatɛmɛ bɔ n'a kɔnɔ an na diina ta fɛ nin yɔrɔ lamɛn cɛ k'a lɔn k'a fɔ nin yɔrɔ lamɛn cɛ k'a lɔn muso wulitɔ fajiri fɛ ka baaraw kɛ luma baara le kɛ muso mako bɛ ele la ele ma pɛrɛ fɔlɔ ele sawuna waati se min kɛra e dɔ la bon na tilali ka télévision filɛ la pepe muso dɔ birila depuis 20 heures ele bara don muso kan 2 heures du matin 3 heures du matin
a bɛ sunɔgɔ 12 la waati min e dɔ tun tɛ foyi la est ce que i tun bɛ ka télévision de filɛ mais i ka to a la wulila l'heure min na o ye entre toi même et Dieu est ce que i tɛ kan ka tɔɲɔ hali n'a fɔla ko a b'i ka mara de kɔnɔ na question de voilà mais est ce que o b'a yɛrɛ k'a fɔ k'i ta tɛ muso i t'ale a kan k'i la yamaruya la baara mais mɔgɔ fana kan ka hakɛ dɔw tanga voilà kuma ni kuma fɔla n y'o de fɔ n ko kuma ye to de na ka taa dɔ cɛ tɛ ala muso min o fana y'a ta ka gɛrɛ kuma le ni kuma bɛ na an b'a walawala ne t'aw ka min fɔ mɔgɔ bɛ muso la masiri min fɔ muso minɛ bon u nana ka fɔ ne ma ka muso b'a ta ni cɛ ka ban ka ko sa droite a tɛ kɛ ko muso la gbɛya ɲɛ de ye ka fɔ ko muso gbɛya ɲɛ de mais joli cɛ dul fana ye muso ka kan cɛ fana cɛ dul fana lɔn ka fɔ ko muso existe min kɛra o ɲa ça tire à nous aussi a ye dalaba de kalan ɲɛ mais k'a fɔ k'a fɔ dale la sini sara boli fana ni cɛ de man kan joli na da fɔ joli non a da tɔ kɔnɔ vraiment a soulagé na ɲuman la mais k'a fɔ da la min k'an sɛgɛn mande a dɔ le ye ten mɔgɔ min n'a muso bɛ ɲɔgɔn fɛ san 40 ale ma deli k'a fɔ a muso ma femme vraiment i kun bara ɲa i ka don fani min don vraiment a bara ɲa i ye n'a fɔ ma tile gana ten ko n'a ka ko ɲuman dɔ y'a muso la ko k'a pressé tiɲɛ tiɲɛ a bɛ gɛlɛya ma dɛ hali n'a k'i lamɛn wajibili la i bɛ hakilinata di la ale kɔni bɛ se a pressé la kɔrɔ mais k'a bɔ a da a bɛ gɛlɛya ma ne dɔ ɲɛnɛ k'a fɔ ni kuma banna fɔla ni ile b'a dɔn k'a fɔ kuma min fɔla a nafa ka bon i ka furu la ele bɛ kɔrɔma nin bɛɛ ye k'a to yen i b'i a bila pratique aja natɔma batɔma i dɔ kun nin bi i kun ni ɲana dɛ i yɛrɛ bɛ muso a fana bɛ yɛlɛ ko ci daminɛ ko nin fana kuma kɔrɔ ye dɛ parce que i ma deli k'a kɛ quoi a yɛrɛ bɛ wara muso ma monsieur Traoré ou bien Nam comme à mes 21e siècle. En général, moi j'entends plus l'homme fait pas vers la femme. Mais est-ce que c'est une muso? Il y a une muso tourné quand muso fana bɛ se ka n'a cɛ ma. Alhamdulillah an bɛna se o yɔrɔ ma sisan. Bismillah. Allo? Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam ko idiya ke to ka be téléphone ko fan fela ma. Anala o grande marché donina. Téléphone duma dembaya nye katami faida ala soronde kaya. Jadi muso la téléphone la dianya ba abra de fo la se furusiya mama muso la téléphone la dianya ba wallahi atolo ina fama ayi ma fele la ya wallahi imam ba ke do fo la ko di be ko sebe alhamdulillah malmacha la question ni islama be la question ni dunya la ban femi me na be fama ko téléphone abaraka sababu ye bi ka defo bila furu min na o le ka siya fɛn dɔ bɛ muso bolo bi n'a bɛ fɔ a ma ko inbox inbox o fana ka jugu n'a bɛɛ ye inbox ye messenger le ye walama a la whatsapp lu message min ye nana ma a la privé kan wallahi n'a muso taala sɔrɔ k'a fɔ k'a damina sɔgɔma fo ka taa se wura fɛ message le la nana ma a 90% bɛ nafiya le a 100% bɛɛ ye lakalitaw le bon ni muso k'a yɛrɛ nuri o la ale la ɲɛnamaya bɛɛ y'o le a la journée bɛɛ y'o le a bɛ dɔ la image bɛ taa k'o la n'a ma o b'o mafɔli daminɛ o ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛ kɛ o le kan o y'a belebeleba ye o belebele min yɛrɛ kiyamalon adamaden i bɛ compte bɔ i ka mɔgɔ min ma fɔ walama i ka mɔgɔ min na fɛn ta k'a lata don ma olu kumana kan walama i kɛla sababu ye ka murutili la don mɔgɔ min kun walama i ka miiriya jugu la don i musoɲɔgɔn min kun kiyamalon nin bɛɛ la ka fɔ ni bɛ ma ɲininka nin bɛɛ la fosi t'a to la bi muso bara waraya daminɛ alu cɛli ma ni ka inbox bɔ a la a bɛ dɔgɔya muso b'a a la ka expliquer a dɔnbaga dɔ ye walama a teri dɔ ye ne bara tɔɔrɔ bi n cɛ bolo
muso kɛtɔ kuma fɔla muso yene inbox la a y'a kɛla le komi a ɲini komi ala la ale ye muso ma dɛmɛ n'ale k'a sɔrɔ ale kan ka muso la furu le kalaya bolo o ye cas négatif ba le ye a filanan muso la bi téléphone ko k'a daminɛ sɔgɔma fo sufɛ la waati ni ka musique lamɛn ni dɔnmafilɛ bɔ a la c'est à dire a la shetana fɛn dɔ bɛ yen bi ko TikTok a y'a bolo yan voilà ala m'a nɔgɔya la donc shetana fɛn min bɛ yen bi ne an ye misaliya ta la bɛɛ le kan a bara furu tɔɔrɔ wallahi muso la suman ye ta kan suman ye kan ka sisi a branché bɛ TikTok kan donc an bɛ min fɔ silamɛmuso bɛɛ ye shetana le kɛni bɛ ka nin bɛɛ kɛ ko ɲuman ye k'a d'a ma a kɛni bɛ k'a to an na furu barakali bɛ kan ka ban muso ye waati di ale cɛ ma ye baro su ba se lɛri dɔ la hali n'a sɔrɔ téléphone ka di cɛ le ye muso yɛrɛ y'a fɔ a furucɛ ma n furucɛ i sabari téléphone bila ten an ye baro cɛ ni a hakili bɛɛ ni muso banna o fɔla ye cɛ hakili jala ɲaɲa a b'a la téléphone la sa dɔrɔn n'a muso bɛ baro mɔgɔ kan ka waati di yɛrɛ ma furu la sabati ni furu la baraka fana ye communication de bolo furu la cɛ sigi ni fauteuil la o y'a d'a ma muso fana sigi m'a d'a ma den fana sigi m'a d'a ma ni furu n'a taala o ɲama a bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ san 2 san 3 tin bɛ dɔgɔya furu o la o ye tin dɔgɔyala le furu dɔ wallahi donc an bɛ dugawu le kɛ ala ma silamɛmuso seginna ka na furu valeur ma komi sahabamuso tɛra ɲami Allahumma amin ala ma ana furu bɛnna ala shetana ma bɔ an na Mohamed ye téléphone utilisé la sila ɲuman kan bi a bara kɛ sababu ye k'olu la limaniya sabati a bara kɛ sababu ye olu la fabadenya n'o la diina faamuyali a bara sabatiba don a la donc o kosɔn bi yɛrɛ siyaman yɛrɛ bɛ yen olu yɛrɛ la limaniya bara wara tellement olu yɛrɛ biri yɛrɛ bɔ Facebook bɛɛ kan olu ta ye mun ye dɔrɔn le YouTube ye ka kawandili lamɛn donc an bɛ dugawu le kɛ hali bisa ala shetana ma bɔ an bɛɛ la ala an fana ma bɔ shetana la an na furu k'a basigi k'a sabati ala m'o kɛla tin ni kanu ɲuman k'a sabati an ya furu la ala m'o kɛla barakallahu fikum shukran jazilan donc alhamdulillahi rabbil alamin an bɛna na gɛrɛ min ɲini ka s'a sɔnsɔrɔ waati sɔnsɔrɔli ye fɛn ye an bɛ to a la le dɔrɔn k'a lalɔ avion bɛ sanfɛ an b'a teri an bɛ dugawu kɛ atterrissage min kɛtɔ k'a kɛ Firdausi atterrissage ala m'o kɛla kuma fɔla ni ɲɔgɔn cɛ bi défaut min bɛ an na k'a daminɛ ne yɛrɛ ma n y'o de fɔ n ka kuma daminɛ na n ko maa si foyi dafanin tɛ e bɛ se k'i seko k'i ka furu la mais i muso bɛ se ka défaut dɔ réclamer i la muso fana bɛ se k'a seko kɛ furu la mais cɛ bɛ défaut dɔ réclamer a la an bɛ ɲɔgɔn dafa le min man ɲi an y'a fɔ ɲɔgɔn ye an ye communication latɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛla rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin